उलमा हिंद के ज़िम्मेदारों ने हमारे अजमेर इजलास के अंदर बाकायदा इस पर तजवीज़ पेश की गई थी। इन तमाम चीज़ों को मुस्तरद करते हुए हम अपनी बहनों को अपने साथ इज़्ज़त का मकाम देने के लिए अपनी ज़ात से भी तैयार हैं और इंशाअल्लाह उनके ऊपर पूरे मुल्क में कहीं अगर आँच आ रही होगी तो उसके दिफा के लिए हर छोटी बड़ी कुर्बानी पेश करने के लिए हम तैयार हैं इंशाअल्लाह। जमीयत उलमा महाराष्ट्र की जानिब से मुस्लिम ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में तजवीज़ पेश करने तशरीफ़ ला रहे हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल जलील साहब मिल्ली, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा महाराष्ट्र मराठवाड़ा। तशरीफ़ लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अज़ीम उलमा किराम और महाराष्ट्र के गयूर मुसलमानों, जमियत उलमा महाराष्ट्र का इजलास आम बमकाम नागपुर जो हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्र व सोच के अमीन और हज़रत फ़िदाई मिल्लत मौलाना सैयद असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की अमानत के पासबान, मुल्क व मिल्लत के संजीदा और दुरंदेश कायद हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी दामत बरकातुहुमुल आलिया की ज़ेर क़ियादत और रूह महाराष्ट्र, शेर महाराष्ट्र, फ़ख्र जमियत उलमा हिंद हज़रत मौलाना हाफिज़ नदीम अहमद साहब सिद्दीकी सूबाई सदर जमियत उलमा महाराष्ट्र की ज़ेर सदारत होने को जा रहा है। इसका बुनियादी उन्वान है तहफ़्फ़ुज़ शरीयत और मुस्लिम रिज़र्वेशन, जिसमें मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई। आकर को भी एक ज़िम्मेदारी है ख़वातीन के हुकूक़ और उनके तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ तजवीज़। इस्लाम ने ख़वातीन को जो हुकूक़ अता किए हैं, इसकी नज़ीर दुनिया के किसी कानून और किसी इज़्म में पेश नहीं की जा सकती। इस्लाम ने औरत को जो ज़िम्मेदारियाँ तफ़वीज़ की हैं, वो इसमें औरत की फ़ितरी साख्त और तबीई मिजाज के पेश नज़र रखा है और इसके हुकूक मर्दों पर लाजिम किए हैं जो फितरत के आइन मुताबिक है। औरत एक माँ, एक बहन और एक बीवी की हैसियत से माशरे की तामीर में अहम किरदार अदा करती है। इसलिए इस्लाम ने हर मरहले पर ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन हैसियत दी है। इस्लाम ने बच्चियों की अच्छी परवरिश करने पर जन्नत की खुशखबरी सुनाई है और माँ की खिदमत को जन्नत की ज़मानत करार दिया है। नीज़ इस मर्द को सबसे बेहतर शख्स कहा गया है जो अपनी बीवी बच्चों के साथ सबसे अच्छा मामला करे। इसी तरह इस्लाम ने मुतय्यन तौर पर हर तरह के मतरूका माल में औरत को वरासत का हक़ दिया है, जो इस्लाम का एक अहम इम्तियाज़ है। मज़कूरा नाकाबिल इनकार हकीकत के बावजूद जमियत उलमा महाराष्ट्र बमकाम नागपुर का ये इजलास आम महसूस करता है कि आज का मुस्लिम माशरा ख़वातीन के हुकूक़ की अदायगी में सख्त कोताही का मुर्तकिब हो रहा है। अफसोस कि आज बच्चियों को बोझ समझा जाने लगा है और उनकी परवरिश व पर्दाख्त और माकूल तालीम व तरबियत में सख्त गफलत बरती जा रही है। इसी तरह वरासत में उनका शरई हक़ देने में बहुत टाल मटोल की जाती है। नीज़ इज़्दिवाजी ज़िंदगी में बीवी के साथ जुल्म व नाइंसाफ़ी की जाती है और तलाक़ के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, ताहम दिगर समाज और दिगर ज़वाज से कम है। आज ख़वातीन दो तरफ़ा आजमाइश में मुब्तला हैं।
ایک طرف مغرب کی طرف سے آنے والے فواحش کا سیلاب ہے جس نے خواتین کی نسوانیت کو داغدار کر دیا ہے، تو دوسری طرف خود اپنے معاشرے میں ان کی حق تلفی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت سی خواتین بے بسی کے ساتھ اسے برداشت کرنے پر مجبور ہیں۔ اس لیے جمعیت علماء مہاراشٹر کا یہ اجلاس تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہے کہ وہ خواتین سے متعلق اسلامی تعلیمات و احکامات کی پاسداری کریں اور ان کی دینی و دنیاوی اصلاح کے بارے میں فکر کریں، تاکہ ان خواتین کی گود میں پلنے والی نسلوں میں دینی و ملی شعور پروان چڑھ سکے۔ مندرجہ بالا تناظر میں یہ اجلاس عام مطالبہ کرتا ہے کہ ملک کے قانون میں عورتوں کو زرعی اراضی میں حق وراثت نہیں ہے، جو عورتوں کے ساتھ زبردست ناانصافی ہے۔ اس لیے قانون میں فوری ترمیم کی جائے اور عورتوں کو ان کا حق دیا جائے۔ یہ ایک طرف قانونی اعتبار سے عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہے، تو دوسری طرف عملی طور پر مسلم معاشرے میں وراثت کی تقسیم میں عورتوں کو ترکے سے عام طور پر محروم رکھا جاتا ہے، جو شرعاً ناجائز ہے۔ مسلم معاشرے کو اس سلسلے میں پیش قدمی کرنی چاہیے اور اس کے لیے باقاعدہ تحریک شروع کرنی چاہیے، تاکہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی اچھی مثال قائم ہو اور پورے ملک کی خواتین کی حالت زار میں سدھارا آ جائے۔ انشاءاللہ اسی کے ساتھ عورتوں کی تعلیم بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں یہ واضح رہنا چاہیے کہ تعلیم کے بارے میں اسلام مرد و عورت کے درمیان کوئی امتیاز نہیں کرتا، البتہ مرد و زن کے اختلاط اور بے پردگی روا نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ایک طرف خود ایسے لڑکیوں کے لیے ادارے قائم کریں جہاں باپردہ خواتین تعلیم حاصل کر سکیں۔ نیز سرکاری و غیر سرکاری اداروں میں اگر باپردہ خواتین کے ساتھ کوئی امتیاز ہو رہا ہو تو اس کے خلاف مثبت اور قانونی طور پر فوری اقدام کیا جائے۔ السلام علیکم۔ یہ مسلم خواتین کے حقوق کے تحفظ کے سلسلے میں تجویز پیش کر رہے تھے مفتی عبدل صاحب ملی۔ اس تجویز کی تائید پیش کرنے کے لیے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں دارالعلوم دیوبند کے مبلغ حضرت مولانا محمد یامین صاحب قاسمی تشریف لائیں، اس تجویز کی تائید میں تائیدی کلمات پیش فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد یامین صاحب قاسمی مبلغ دارالعلوم دیوبند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد